Islam Intimate Society, number 28 in the list, clock in for class ITT 440 at 7:41 a.m. on 27th of October. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqbal Masjida. Today in my survey, log in for ITT 440 at 7:41 a.m. on 27 October 2020. Muhammad Afham bin Kamaluddin, nombor 12, clock in ITT 27 Oktober 7:42. Assalamualaikum, good morning. My name is Muhammad Hakim Ramadhani. Log in for ITT 440 at 7:42 a.m. on 22 October of 2020. My number at attendance list, number 21. Good morning, sir. Morning. Assalamualaikum. My name is Muhammad Rizlan bin Muhammad Zuki. Name on the list is number 6. Log in for ITT 440 at 7:43 a.m. on 27 October 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Faiz Daniel bin Izzat. Log in for ITT 440 at 7:49 a.m. on 27 October 2020 and my number list is number 7. My name is Muhammad Binti Muhammad Atta, number 8 on the list, and today's date is 27 October 2020, and I log in for ITT 440 at Assalamualaikum, my name is Nadira binti Rosdi. Log in for ITT 440, 7:50 a.m. 27 of October, number 25 is. Assalamualaikum, nama Muhammad Fahad Syah bin Ahmad Rusli. Log in ITT. So, pukul 7.50 pagi pada 27 Oktober 2020. Attendance list number 13. Clock in ITT 440 27 Oktober 7:51. Muhammad Zain Asfah, nombor 24. Assalamualaikum. My name is Farhan Azuddin. Attendance list number 3. Log in ITT 440 at 7:52 a.m. at 27 October. Thank you. Assalamualaikum. My name is Izzat Aiman Bakar Anwar. Number 5 in the list. Log in for ITT 440 on 7:52 a.m. at 27 October. Hello, my name is Muhammad Azmi bin Bakar. ITT 440 at 7:52 a.m. 27 October 2020, number 15 on the name list. My name is Muhammad Nashwa Aliman bin Ahmad Yani. My name on the list is number 9. Is clock in for subject ITT 440 at 27 October on 7:53 a.m. Assalamualaikum. My name is Tariq Kamil Amri. Clock in for ITT 440 at 7:54 a.m. at 27 of October. My name is at number 5 on attendance list. Log in ITT 440, 27 of October, 7:57 a.m. My name is Nur Hidayah binti Malajis and I am number 27. Good morning, I am Wilma Anna Joseph, number 29 in the list. Clock in ITT 440 at 7:58 a.m. Today is 27 of October. Assalamualaikum, my name is Muhammad Dani Shafiq bin Muhammad Farid. Clock in for ITT 440 class at 7:58 a.m. on 27 of October 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Izzuddin bin Abdul Wanab. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. Today is 27 October. The on the list is number 11. My name is Muhammad Shariza bin Kamul Zaman. Number in attendance list 23. Clock in for ITT 440 on 8 a.m. On 27 October. Assalamualaikum. Looking in for ITT 440 at
8:32 a.m. at 27 October. My name is Idris and I'm number 19 on the list. Assalamualaikum, my name is Muhammad Nasyad bin Muhammad Raizat, number 22 on the list. Log in for ITT for 8:34 a.m. on 27 October. Assalamualaikum, nama Muhammad Azmaika bin Khair Mizam, number 18 in the list. Log in ITT 440 at 8:39 a.m. in 27 October. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak saya? Tak nampak? Nampak saya. Nampak je. Nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah kita dah tengok chapter 3. Slide pun dah bagi. Okey, dalam buku muka surat apa? Tak sure? Tak sure. Sebab tak buka buku kan? Tak apa dah tu. Saya hanya rujuk slide dengan video yang saya bagi je. Okay. So saya tunjuk Prezi lah. Mana dia punya. Kalau saya tak share screen boleh tak? Kamu besarkan saya punya apa nama? Orang panggil. Sekejap saya tunjuk. Mana? Saya share screen dulu. Share screen. Okay. Dekat screen kamu nampak ni kan? Nampak tak? Dia ada 3 grid view. Kalau grid view nampak semua orang kan? Kalau grid view ni nampak semua orang. So kalau saya tak share nanti kamu nampak kecil je kan? Okay. So kamu tukar dia punya ke sama ada yang aktif speaker yang tengah ataupun yang hujung. So nampak penuh lah. Betul tak? Penuh kat muka saya kan? Okay. So kamu pinkan benda tu so dia tak tukar lah. Boleh? So try. Saya tutup sharing. Stop sharing. Okay, jadi tak muka saya? Okay. So kita dekat chapter 2. Alamak. Okay. Salah tekan. Chapter 2 kita tajuk apa? Yang saya ingat yang pipe tu. Salah. Kita bukan chapter 2, kita chapter 3. Nak test kamu dah tak ingat lah sekarang chapter apa. Kan? Tak perasan? Slide tu chapter 3 ke chapter 2? Chapter 3 saya. Kan? Chapter 3 socket programming lah. So saya letak belakang ada paradigm kan. Biar sedap ayat. Right? Okay. Okey, mana? Bunyi apa? Tok. Ada siapa tu? Saya ke orang lain?
Tak dengar apa-apa sih. Tak dengar apa-apa pun sir. Okay, tak dengar tak apalah. Kan saya halusinasi je rasanya. Okey. Halusinasi. Kan halusinasi. Mana kamera? Kamera keras. Ada ya, saya dah keluar ke belum? Saya tak dengar kamu. Ada. Okey. Gambar keras tak? Dah kan? Alright. Okey. Nampak? Nampak tu? Okey. Introduction to socket programming. So after this lesson, students should be able to describe components involved in network programming, and students should be able to discuss the basic network programming criteria. Okay. So yang ini apa ni? Ini adalah C untuk server. Okay. Socket programming untuk server lah. Ini contoh dia. Okay, kita tengok. Yang line first sampai fifth itu apa? Include ni, nampak? Nampak. Nah, ni apa ni? Library. Library. Okay. So dia adalah header file that are necessary for compilation. This allow us to access socket, symbolic type and field required function. Okay. Next, line 7 and 8. Untuk apa tu? Kita declare map buffer dengan datetime. So itu adalah constant kita kan? Constant ke variable? Constant. Apa beza constant dengan variable? Constant yang fix kan? Kita dah fix siap. Kita letak max buffer 128 lah. Variable kita boleh ubah-ubah kan? Alright. So tu symbolic constant, maximum buffer to send response, dan satu lagi adalah port number to be used. Okay, line 10 sampai line 14. Kita punya declaration kan. Line 10 tu kita punya opening kan. Okay, start and we declare variable to be used. Okay, 16. Socket FD. F for file, D for descriptor. Server file descriptor kan. Okay, and then kita ada function socket kat situ. Buka tutup kurungan, dalam tu ada 3 parameter tak? AF-INET, sock stream dengan 0. So itu adalah kita punya first function kita untuk socket. Nama dia socket juga. Okay, create a socket with following properties. Dalam tu ada parameter kita ada AF-INET. Okay. Untuk apa tu? Untuk internet communication, and then kita ada protokol untuk sock stream. Yang belakang tu apa? Kosong tu pun untuk apa? Kosong tu adalah protokol. So for default kita letak kosong lah. Otherwise kita boleh letak nombor depend on kita punya protokol. Okay, line 18 memset. Kita nak initialize memory, okay, and then kita setting kita punya network. Okay, before socket can be used, it needs to be initialized memory dengan family. Okay, and then incoming address kita letak in address underscore any, maksudnya untuk indicates that server will accept connection from any interface on the host. Kalau tak mau kita letak the specific host lah, letak IP address tak apa, 192.168.something. Alright, so kalau tak nak, kita nak allow everybody connect to us, just put in address underscore any.
Right, and then last kita initialize port with daytime port number. Oh, yang ni kita nak buat daytime punya program kan. Sekali kita tengok. 18, 19, 20, 21. Nampak? 18, 19, 20, 21. Ada tak? Saya takut saya disconnect. Saya semua senyap. Sekejap saya boleh panggil mana chat. Tengok macam mana nak keluarkan, nak hilangkan benda ni keluar. Panggil apa? Tak boleh. Tak boleh sudah. Alright, so next 23 bind kita start dengan kita continue dengan bind untuk configure socket based upon data initialized in the address structure. Bind ni apa? Bind macam kita nak make call lah kan. Right? And then kita listen. Pada call kita listen. Kita dah die, kita listen. Maksudnya permit incoming connection and declare how many connection can be accepted. Right. Listen, accept. Bila dah ada connection, so client connects, the socket call return a new socket to handle a client connection. Note that the server FD is used solely to accept connection and is not used for data transfer. Okay, kat situ kita nak letak time dah. Kita hantar time. Kita kena panggil time dulu lah. Current time sama dengan time sekarang kan. Okay, and then kita letak dalam send dalam buffer pakai SNM print. Kan? Okay, obtain current time using time. Assign this value to our declare buffer. Earlier. Alah, susah terbelit lidah ha. Okay, write. Kita ada write tu kita nak hantar kan. Kita boleh guna send. Okay. Data is sent to the client using the write call. So here we specify the socket use, data to be sent and the length of the data. Okay, last kita tutup. Okay, dengan tasbih kifarah. Bukan. To close the socket once communication is completed. Note that only the communication socket is closed. The server socket is still listening for new incoming connection. So yang ini adalah server. Dan tengok yang client pula. Client sikit je. Kan? Client tak banyak macam tadi. Tak ada apa nama bind apa semua tak ada. Okay? And then ini je dalam C. Panjang sikit kalau kamu buat dalam Python, Perl ataupun mana-mana Ruby ke. Pendek je. Kan? Oh, dia beza ke saya? Apa dia beza? Syntax tak sama. Ni syntax dalam C. Dalam Java pun lain. Dalam Java pun lain lah. Okay. So nampak macam sama je. Kat mana yang tak sama? Dia okay, yang tak sama nombor 13. 13 kita connect kan. Socket ada, listen time tak ada, accept kita akan connect. Right, so then bila kita dah connect berjaya, kita akan send terus lah. Kita send pula, kita baca tadi send kan. Client akan baca read lah. Baca read. Okay, ataupun receive. Dia guna receive ataupun read. Right, so habis tutup. Samalah tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al Asr lah. Okay. Okay. So kesimpulan dia, client dengan server, server ada bind, listen, accept and then write, close. So untuk client kita ada socket, connect, read dengan close. So habis dia punya C
Kan? Kat mana nak connect, connection establish, dekat connect dengan write and then read data transfer. Kita move to network by order pula. Okay, so network by order ni adalah how data transfer in the network. Kan? Dia punya susunan dia macam mana. As we know in CPU pun, kita nak letak, nak susun dalam RAM pun, okay. So kalau nombor tu 1, 2, 3, 4, kalau 16 bit, kamu belajar main copy ke? Tak belajar. Tak belajar. Data organization, data architecture. Data organization pula. Computer organization. Belajar 159. Belajar? 159 ada kan? 159. 159. My favorite subjek lah tu. Kan? Okay. So 16 bit kan? Okay, 16 bit. AX kan? AX maksudnya AX 1, 2, 3, 4 maksudnya AH 1, 2, AN 3, 4. Betul? Okay, so kita nak letak dalam RAM per byte kan? 2 hexadecimal tadi adalah 1 byte. Betul tak? Sekarang kalau untuk 16 bit kita ada 2 bytes. Okay. 1 byte 8 bit, 2 byte 16. Betul lah, 16. So 1, 2, 3, 4. So kita simpan dalam RAM, kita akan letak 3, 4, 1, 2. So yang itu kita panggil dia sebagai little endian. It works for semua microprocessor Intel. Betul tak? Tapi dulu Apple pula, Macintosh kan, dia pakai prosesor Motorola. So dia tak pakai yang 1, 2, 3, 4 jadi 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4 bila susun dia jadi 1, 2, 3, 4 juga. Okay, yang tu adalah big endian. Okay, so ingat Apple lagi, Macintosh kan, Motorola, ingat big. Senang cerita Apple lah kan. So kita ingat big Apple, nak coffee kan. Kamu dah breakfast belum? Belum. Sekejap saya tunjuk gambar donat. Big Apple. So little untuk Intel kan. Okay, kalau 32 bit, contoh kat sini 01, 02, 03, 04. Okay. Untuk little endian jadi 04, 03, 02, 01. Okay, kenapa tu? Because untuk little endian the least significant byte first and then most significant byte last. So untuk processor Intel. Untuk big endian, most significant byte first and then least significant byte last. So guna dalam Motorola processor. Okay. So yang inilah kita guna sebagai kita punya network punya transfer scheme kita sebagai network by order. Okay. Sekejap, sebelum pergi swapping, patah balik sekejap. Mana ni? Alright, so nampak sini. Kalau big endian dengan little endian, 01, 02, 03, 04. So sama. 01, 02, 03, 04. Kan? Okay. Untuk little dia terbalikkan. 4 depan, 1 belakang. Soalan saya, kenapa dia tak tukar terus? Terbalikkan 01, 02, 03, 04 jadi 40, 30, 20, 10. Kenapa? Sebab dia nak standardkan byte tu katnya. Sebab 04 tu kan 40, 04 kan dah jadi value lain kan? Kan? 4 jadi dengan 40 kan, jadi macam 40 kan? Tak sama lah. Kita simpan dalam bentuk byte. Byte tu 8 bit. So 04 ni adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Betul tak? So semua ada 8 bit. Kalau 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
11. So 8 kan? 8. So satu byte. Oh, selajak pula dah. Sabar sat. Ni. Okay. So however, untuk swapping byte order ada, kita boleh guna host to network, short. Okay. HTONS ni maksud host to network, short ataupun long. Kan? And then network to host, ada juga network to host. Sama ada short ataupun long. So this is swapping byte order. The socket API provide 4 functions to convert from host byte order to network byte order and vice versa. Alright. Any question? Sir, kat bahagian socket programming tadi, so maknanya dalam si programming, si code, kita just call, kita just step-step nak buat socket programming tu just kita ikut step yang saya tunjuk je lah. Macam bind, write, close. Maknanya kita just tulis call function tu, lepas tu kita buat dia punya parameter lah macam tu. Okay, yang saya tunjuk ni yang basic lah. Kan, tapi untuk projek kamu kena buat yang dalam dia ada benda lah. Kan? Contoh selalu saya buat lab buat random number. So server akan choose a random number dan send kepada client macam tu. Dan tadi hantar time je kan. Kamu buat echo kan. So kita akan buat yang lebih-lebih lagi lah, yang lebih hebat lagi lah dalam ni. So yang penting kita master basic asas dia dulu. Kan? So untuk syllabus baru ni saya pilih Python dengan C. Cuma kita belajar C dulu, saya tunjuk C dulu. Nanti chapter 7, 8 and 9 kita pergi masuk ke Python. Right. So kalau senior kamu dulu belajar C dengan Java. So start sem lepas kita dah tukar ke Python. Okay. So kalau tak ada soalan lain, saya tanya kamu lah soalan. Mana? Ada. Jom kita tengok apa benda saya nak tanya. Kali ni. Alright. So kita dengan soket. Okay. So soalan saya yang pertama, soket ni male ke female? Soket ni male. Female. Female. Tak ada jantina. Kan? Tak ada jantina. Kalau kamu kalau soket kat rumah tu memanglah female lah kan? Betul tak? Betul. So male dia apa? Male dia dia punya plug. Plug dia male kan, soket female. Alright. Okay, dia punya 4 basic function call. System call lah, function kan. Cepat. Socket. Socket. Lepas tu bind. Socket bind. Lepas tu write.
Alright. Lepas tu close. Close. Cukup lah. 4 saya minta kan. So ada banyak lagi. Kan? Socket, listen, bind, accept. Kan? Accept. So sini kita boleh letak bind, listen. Listen. Accept. Bind, listen, accept, and then kita ada listen, accept dengan accept ni connect dekat client. Dekat client. Kan? Connect dekat client. So kalau basicnya yang itulah, tapi kalau kita belajar multicast, broadcast nanti dia lain. Accept dekat tempat lain. Betul tak? Betul. Right. Ready. Set. Bind. Bukan kata bind ni main lah, tapi kita tengok dia punya sama type lah. Kan? Gambar saya keras ke? Tak kan? Tak ada sih. Okay. Tak ada, nampak. Saya nak make sure, takut lagi gambar keras, sebab tu dia tak nampak duduk belah sana lah kan. Okay, and then untuk right, right, selain daripada right, okay, kita ada read lah, nak baca belah sana. Read. Read and then send kan, and then kita ada receive kan, and then kalau kata UDP lain pula, send to. Okay, receive from. Okay, close lah. Okay, so elements, soalan kedua, elements. Socket element yang tadi ke? Backward programming element lah, kriteria yang kita kena ada apa? Kena ada IP address kan? Kena ada IP address, port dengan protokol. Okay, so IP address tu kita set sebagai host lah kan. Sebab kita ada IPv4, ada IPv6, ada physical address, betul tak? So host, and then port number, IP address. Bukan, protokol. Protokol mana nak? Okay, so untuk byte order, and then kita ada client server. Selain daripada client server, kita boleh pakai apa? Client server kita ada apa? Port number server. Kita ada client server kan? Client server untuk apa? Kita nak identify which one yang nak jadi client, mana satu jadi server kan? Kalau tak ada client server ni, kita panggil apa? Tapi semua jadi server, boleh jadi tu? Tak. Server bercakap dengan server. Tapi kita tengoklah waktu aktiviti tu, siapa yang client, siapa yang server, betul tak? Walaupun dua server bercakap dengan server, ada kan server bercakap dengan server kan?
Ataupun kamu download guna BitTorrent. Pernah dengar BitTorrent? Ataupun kamu guna Skype, kan? Pakai Skype. Siapa yang server, siapa klien? Sudah. Kita klien je server. Dah kawan kamu pun akan cakap macam tu juga. Kamulah server, saya klien sebab Skype kan. Dia tak ada server. Dia direct klien dengan klien juga. Tapi padahal bila dia connection tu dia dah jadi server. Okay. So kita panggil dia sebagai P2P ataupun peer to peer. Okay, so kita ada selain daripada tu P2P, kita ada biasalah Unicast kan. Unicast satu klien, satu server. And then kita ada multicast, satu server, banyak klien kan. Itu broadcast. Apa beza broadcast dengan multicast? Sama je. Broadcast ni semua yang connect akan dapat, tak terkecuali. Multicast adalah dia akan select. Macam WhatsApp group kan. Kita select, tak semua orang dapat kan. WhatsApp group, semua orang dalam group tu lah dapat. Broadcast dalam group lah. Tapi kita tak select semua orang jadi satu group kan. Macam tu lah. Broadcast ni macam SMS MKM kan. Tiap-tiap hari dapat kan. Ada siapa tak dapat? Dapat. SMS daripada MKM. Dapat. Kalau kamu pakai 2 SIM card, dua-dua dapat kan. Meeting yang sama. Tu broadcast lah tu. Right. And then kita ada 2 tier. Kan. 2 tier. 2 tier tu macam mana? Tier ni macam mana? Kita ada 2 server kan? Ke 1 server? Satu server yang atas ni lah. 1 tier kan? So 3 tier. N tier lah. Kan? Kita ada clustering. Kan? Ada banyak lagi. Server kita sebenarnya kita masuk YouTube tu server mana kita masuk? Adakah YouTube tu satu server je? Macam tu kan? Tak. Dia ada banyak server kan. So dia ada N tier kan, banyak kan. Right? Byte order. Okay. MBO Okay, bukan MBO. Nanti kamu duk type MBO pula. MBO tu apa? So yang ni kita pakai Big Endian kan. Okay. So kita pakai shopping kita ada nampak nampak tak boleh pergi ni. Enter long network to host short host to network long. Alright, so settle. Boleh print tak ni? Boleh print tak tadi? Cikan best lah. Color boleh, bentuk pun boleh. Aku sukanya bentuk ni. Ini biasa kan. Ini apa? Biasa.
Oh ini sini. Baik yang tadi ya. Ini dah jadi family tree. Ha? Ini apa ni? Oh. Oh, benih-benih. Yang tadilah nanti kan. Color klasik. Color. Boleh print tak? Tak boleh print. View. Scan. Save. Boleh export. Export tu PNG ke PDF? PNG ya. PNG lah tak pecah kan? Boleh. Alright. So saya letak kat ni. Oh, jumpa semalam tu ni. Alright. So itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Tak ada je. Okay, so kamu boleh clock out lah. Okay. So jumpa bila? Lusa lah. Bukan cuti ke tu? Alamak, cuti lah. Kami cuti je. Okay, saya bagi lab siap-siap lah. Tapi petang sikit boleh? Boleh. Saya bagi lab siap-siap lah. Lab tu masa waktu cuti kamu boleh buat juga kan? Boleh. Alright. Okay, so cuti hari Khamis cuti ya. Selamat apa? Hari Maulidur Rasul nak selamat apa kan? Selamat menyambut Maulidur Rasul. Berselawat banyak rasa. Selawat. Okay, so sebelum kita clock out, kita selawat sama-sama boleh? Tak ada. Tak mau selawat. Saya selawat seorang-seorang lah. Tak mau sama-sama. Okay, so then kita clock out. Okay. Sallallahu Rabbuna ala nurim mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir.